अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मदन फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ और उनके साथ कुछ अहम तरीन माहिरीन की एक हंगामी मुशावरत का इंकशाफ हुआ है। और ये मुशावरत उस एक मुतालबे की रोशनी में हुई है जो एक बरादर इस्लामी मुल्क की तरफ से पेश किया गया, और इस मुतालबे की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ना वो उस मुतालबे को या उस पेशकश को या उस फरमाइश को पूरी करने की पोजीशन में है, और ना ही मौजूदा माशी हालात के तनाजुर में उस पेशकश को रद्द करना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस पेशकश को रद्द करने का मकसद ये मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक रिवाइवल के तमाम रास्ते जो हैं वो मसदूद होकर रह जाएं। लिहाजा इस मुलाकात और इस मुशावरत में इस ऑप्शन पर बतौर खास जो है वो गौर किया गया कि पैन हुणकी करना है, क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तब आपको बहुत सारे इल्जामात और दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियोज के अंदर बरादर इस्लामी मुल्क की तरफ से की जाने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उससे पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं रखा जा सकता, और उन डेवलपमेंट्स की रोशनी में पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी कोई वाज़ेह और दो टोक पोजीशन लेने के काबिल नहीं है। लिहाजा हालात बहुत ही ज्यादा संगीन है, और यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो कौन सा बरादर इस्लामी मुल्क है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से बरादर इस्लामी मुल्क है जिसने हुकूमत पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाल दिया, और सबसे बढ़कर यह कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुश्किल से निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले आपको बलूचिस्तान के एक मंसूबे का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे चलकर आपके साथ क्लैरिटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। एक मंसूबा बलूचिस्तान में शुरू किया गया भुट्टो साहब के दौर में, और उस मंसूबे का नाम था सैंडिक। और इस सैंडिक मंसूबे के तहत मादनियात निकाली जानी थी जो है बलूचिस्तान से, और उस कानकनी के प्रोजेक्ट के बारे में उस वक्त से यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर लोहे और तांबे के बहुत ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं, और अगर इस लोहे और तांबे के ज़खायर को निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान बहुत ही आगे बढ़ सकता है। और अगर लोहा मौजूद है, तांबा मौजूद है, तो फिर इस बात के इम्कानात भी पाए जाते हैं कि वहां पर सोना भी मौजूद होगा, या कम से कम वहां पर कुछ और दीगर नायाब धातें भी होंगी। और उस मंसूबे के लॉन्च होने के बाद, यानी सैंडिक प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जो उसकी अटैचमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और कोशिश ये की कि सैंडिक प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से कामयाब ना हो जाए। आप अंदाजा लगाएं कि 1974 से लेकर ऑनवर्ड अब 2023 आ गया है, सैंडिक प्रोजेक्ट अभी तक जो है उस लेवल ऑफ एक्सीलेंस पर नहीं आया, उसकी परफॉर्मेंस अभी तक वैसी नहीं रही कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बोझ संभाल सके। और इसके बाद फिर एक और प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है जिसका नाम है रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के बारे में यह बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि वहां पर तांबे और सोने के वसी तर ज़खायर मौजूद हैं। इतने ज़खायर मौजूद हैं कि वो अगले 40 बरस तक भी अगर आप उसको मुसलसल निकालते रहें तब भी उन ज़खायर के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। 40 बरस तक वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन वहां पर मिलती रहेगी। और ये एक सैंडिक प्रोजेक्ट का एक एरिया है, एक ब्लॉक की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जबकि वहां पर इस हवाले से दर्जनों ब्लॉक्स तलाश किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट हो या सैंडिक प्रोजेक्ट हो, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के एक ऐसी स्टेज पर लाके खड़ा कर सकती हैं जहां पर हमें किसी के सामने कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इस हद तक माइनिंग कर सके, और ना ही पाकिस्तान के इदारों के पास वो कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करे और रॉ तांबे या रॉ गोल्ड को जो है सोने और तांबे के अंदर कन्वर्ट कर सके। इसके लिए मजबूरी यह है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल बिडिंग करनी पड़ेगी। और आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से भी रिसेंटली फाइज ईसा साहब ने भी मुकदमे की समाअत के दौरान रिकॉर्डिंग
ریکارڈک پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس ایک پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا کیونکہ عدالت نے وہاں پر ایک فیصلہ دے دیا تھا. اب بھی سچویشن ایسی ہی ہے. ریکارڈک منصوبے کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل مائننگ فرم ہے جس کا نام ہے بارک گولڈ. وہ پاکستان کے ساتھ پارٹنر ہے اور 50% کی بارک گولڈ جو ہے وہ پارٹنر ہے کیونکہ اس کا کام وہاں پر مائننگ کرنا بھی ہے, تمام کی تمام انویسٹمنٹ بھی کرنا ہے اور وہاں سے ملنے والے تانبے اور گولڈ کو انہوں نے پروسیس بھی کرنا ہے اور اپنی شیئر کے مطابق انہوں نے یہاں سے وہ حصہ لے کے چلے جانا. مثال کے طور پر اگر وہاں سے 1 ٹن سونا نکلتا ہے اور 10 ٹن تانبا نکلتا ہے تو اس فارمولے کے مطابق آدھا گولڈ اور آدھا تانبا بارک گولڈ لے کے چلی جائے گی اور باقی والا جو 50% ہے وہ بلوچستان کے اندر 10% جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ دیگر کمپنیز وہاں پر کام کر رہی ہیں, ان کمپنیز کا وہ شیئر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 50% گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف بلوچستان اور اس کے بعد 50% بارک گولڈ کے پاس ہوگا اور اس کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ابھی ریسنٹلی بارک گولڈ کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر موجود ہے ان کی ویب سائٹ پر, جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ 2028 سے یہ جو بلاک 1 ہے یہ پروڈکشن کا آغاز کر دے گا. یہاں سے ہمیں تانبا اور سونا ملنا شروع ہو جائے گا, اس کی پروسیسنگ کا آغاز ہو جائے گا اور 2028 سے لے کر 2032 تک کے 5 سال کے اندر یہاں پر 80 ملین ٹن کی پروڈکشن ہوگی. 80 ملین ٹن کا یہاں پر تانبا اور سونا نکلے گا. 80 ملین ٹن, اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 ملین ٹن سیدھا چلا جائے گا بارک گولڈ کے پاس اور باقی 40 ملین ٹن رہ جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت. اب یہ 50% کا شیئر ہے اور اس کے 50% شیئر کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اس کا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اور اسی کمپنی کے میں صادق سنجرانی صاحب نے ایسی ہی ایک کمپنی میں اپنے بھائی رزاق سنجرانی صاحب کو نہ صرف چیئرمین لگوایا ہے بلکہ اس کے اچھے خاصے وہاں پر انہوں نے کھانچے بھی فٹ کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نہ سینڈک کامیاب ہو رہا ہے نہ ہی ریکارڈک منصوبے سے پاکستان کو کسی طرح کو فیض حاصل ہو رہا ہے. اب اس پروجیکٹ کا بہت زیادہ تعلق ہے اس دوست ملک کے انیشیٹو کے ساتھ جس نے چیف آف آرمی سٹاف اور جناب نگران وزیر اعظم اور بہت سارے حکومتی زوما کو مشکل میں ڈال دیا ہے. سعودی عربیہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے لیے ایک آئل ریفائنری پاکستان میں ہب کے مقام پر لگانے کا ان کا ارادہ ہے جس کے اندر انہوں نے تقریباً $11 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی سعودی عربیہ اور UAE دونوں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کا والیوم بھی تقریباً 7 سے 10 بلین ڈالر کا ہے. اس کے ساتھ سعودی عربیہ پاکستان میں مائننگ کے شعبے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور سعودی عربیہ کا سب سے بڑا انٹرسٹ اس وقت ریکارڈک پروجیکٹ ہے. اب ریکارڈک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ شروع کرنے کے بعد ہی سعودی عربیہ کسی اور منصوبے میں سرمایہ کاری کرے گا اور یہ وہ نقطہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ میں نے آپ کو بھی اس کی پوری فارمیشن بتائی ہے. 50% بارک گولڈ کے پاس ہے اور باقی 50% کے اندر مختلف شیئر ہولڈرز اس کے اندر پارٹنر ہیں. 15% کی 3 کمپنیز موجود ہیں اور اس کے بعد 10% سولی بلوچستان کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس شیئرنگ کے لیے کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے سعودی عرب کی اس جو ہے انسینٹیو یا اس خواہش کے جواب میں گورنمنٹ آف پاکستان نے سعودی عربیہ کو یہ پیشکش کی کہ جناب ہم آپ کے لیے ایک اور بلاک اوپن کر دیتے ہیں. بلاک 1 کے اندر بارک گولڈ اور ہم پارٹنر ہیں. بلاک B ہم اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں یا بلاک 2 شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر آپ بھی پارٹنر ہوں گے, وہاں پر بارک گولڈ بھی پارٹنر ہوگی, وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان بھی پارٹنر ہوگی اور ہم ایک اور بلاک کا آغاز کر دیں گے. لہٰذا آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں. سعودی عربیہ نے جناب نیا بلاک کھولنے سے معذرت کر دی. انہوں نے کہا جناب ہم نئے بلاک کے اندر کسی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کھدائی کرنی پڑے گی, کھدائی کرنے میں انویسٹمنٹ ہوگی, اس کے بعد وہاں پر آپ کو را تانبے اور سونے تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ
इंडेफिनिट है, जबकि ब्लॉक 1 में ये बात खुद ब्राक गोल्ड की वेबसाइट पर मौजूद है कि वो 2028 से प्रोडक्शन का आगाज करेंगे। लिहाजा सऊदी अरेबिया ये समझता है कि वो इंतजार करने की बजाय ये जो मक्खन मलाई आ रही है इसको तो निबेड़े। इसके लिए उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर अब दबाव डालना शुरू किया है कि जनाब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के एवज 20% शेयर लूंगा। अब 20% शेयर अगर सऊदी अरेबिया ले लेगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 50% शेयर में से 30% बचेंगे। 30% होने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ये रिकॉर्डिंग ब्लॉक 1 का ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं रहेगा, बल्कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जिसके पास है यानी ब्राक गोल्ड, उसके पास ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चला जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके पास जाने का मतलब ये है कि हम यहां पर उनके साथ किसी तरह की कोई रोक टोक करने की पोजीशन में नहीं आएंगे। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये ऑप्शन पर जेर गौर किया गया कि कुछ शेयर्स पर हम विड्रॉ करते हैं, कुछ शेयर्स से ब्राक गोल्ड को कहते हैं कि जनाब आप अपने 10% छोड़ें, 10% हम छोड़ते हैं, दोनों 40% पे आ जाएंगे और 10% हम जनाब सऊदी अरेबिया को भेज देते हैं। तो ब्राक गोल्ड वाले ने कहा कि जनाब क्यों, हमारी कौन सी बेलने में बां आई है जनाब, हम आपके साथ ये वाली सौदेबाजी करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इतने अरसे से यहां पर माइनिंग कर रहे हैं। अब हम जब मंजिल तक पहुंचने वाले हैं हमें इस बात का अंदाजा हो गया है कि हम 2028 से प्रोडक्शन का आगाज करेंगे। आप कहते हैं कि एक नया शेयर होल्डर लेके आओ, नया शेयर होल्डर लेके आना वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुको अपना सामान ते निकलो। अब ये वो नुकता है जहां पर आके गेम फंस गई है और बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। सऊदी अरेबिया कहता है कि जनाब जब तक आप हमें पैसे हमें 20% की शेयर होल्डिंग नहीं देंगे हम आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो सारे के सारे ख्वाब जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के हमें दिखाए गए हैं, मुझे और आपको दिखाए गए हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। और अगर उसको पूरा करते हैं तो फिर इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास हमारे जो कल को कोई और मुल्क आएगा वो आके कहेगा, IMF कहेगा, वर्ल्ड बैंक कहेगा, अमेरिका कहेगा कि जनाब वो $7 अरब तो हमें भी दो। कोई आगे क्या कहा जनाब ये लो $10 अरब हमें भी दो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बैठ के जनाब ये देखते रहेंगे कि जनाब ये कुआं था, यहां से हमें जो है वो पैसे मिलने थे, अब यहां से जो भी प्रोडक्शन आ रही है वो अमेरिका जा रही है, वो चीन जा रही है, वो सऊदी अरेबिया जा रही है, वो स्पेन जा रही है, वो ब्राक गोल्ड के पास जा रही है, और हम बैठ के अपने मुल्क के वसाइल को इस तरीके से उजड़ता देखेंगे। ये है जनाब वो नुकता। अब ये मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये वाली जो हिच है ये जो डाली गई है, इनफैक्ट यहां पर आकर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल आता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, इसराइल और अमेरिका ये इस वक्त हमें सेम पेज पर नजर आ रहे हैं, और कोई वक्त ऐसा आ रहा है जहां पर सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर लेगा और उसके बाद दीगर इस्लामी ममालिक के ऊपर इस बात का दबाव आएगा कि जनाब आप भी इसराइल को जो है वो कबूल करें। और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इस दबाव का सबसे ज्यादा शिकार होगा। लिहाजा प्रीएम्प्टिव तौर पर पाकिस्तान को इस अमल में सेम पेज पर लाने के लिए पाकिस्तान को इस तरह के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस में लाना जरूरी था। लिहाजा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ही सोच समझ के जो मंसूबा तैयार किया उसमें पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल आया बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बदतरीन बहरान का शिकार है। अब इसके अंदर $1 की हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। सऊदी अरेबिया, UAE हमें ये कहते हैं कि जनाब आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें, आप इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसका आगाज करें। वो ये कहते हैं कि जनाब इसराइल को जब हम तस्लीम करेंगे आपने इसराइल को तस्लीम करना है। वो ये कहते हैं कि जनाब हमें आपने ये जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपने हमें शेयर देना है, हमने माइनिंग के अंदर हमने भी पैसे वसूल करने हैं। तो ये हमारे लिए इस वक्त एक मजबूरी बन चुकी है कि हम इस ऑप्शन को लेके आए, अदरवाइज हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर हम डिफॉल्ट कर गए खुदा ना खास्ता तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा, फिर हमारे पास इन्हीं एसेट्स को बेचना ऑप्शन बनेगा, क्योंकि उस कर्जे को जब तक हम ये जो लिक्विडिटी है इसको खत्म करने के लिए हम अपनी इक्विटी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। लिहाजा ये जो इनिशिएटिव है सऊदी गवर्नमेंट का, ये इनफैक्ट मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, ये इनफैक्ट हमें उस
طرف لے کے جانے کی ایک کوشش ہے جہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے۔ نمبر سیکنڈ، پاکستان کی معیشت کے اندر اگر یہ $7 بلین پمپ بھی ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ سعودی عرب کہے گا جناب یہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ والے پروجیکٹس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ ہمیں مشینری درکار ہوگی، اور وہ جو پیسے آئیں گے اس کے لیے ہم نے ان کو مشینری منگوا کے دے دینی ہے۔ ہمارے پہلے مثال دیتا ہوں، $10 بلین کی $11 بلین کی یہاں پر آئل ریفائنری لگنی ہے۔ آئل ریفائنری سے کیا ہوگا کہ آئل ریفائنری لگانے کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان منتقل کی جائے گی، جو پیسے یہاں پر آئیں گے ان پیسوں کے اگینسٹ اس آئل ریفائنری کے لیے مشینری کو، اکوپمنٹ کو پرچیز کیا جائے گا، لہذا جو ڈالر آئیں گے وہ ڈالر باہر چلے جائیں گے، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اس کے بعد ہم جو سعودی عرب سے تیل لیں گے وہ تیل سعودی عرب کی ہی آئل ریفائنری میں ریفائن ہوگا، اور باقی ہماری آئل ریفائنریز میں کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لہٰذا بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مشاورت جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، اسی مشاورت کے بعد یہ جو ہماری انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس معاملے کو اس ایجنڈے پہ بھی لایا گیا ہے، وہاں پر بھی اس پر بات کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ فیزیبل پروجیکٹ یہی ہے کہ بلاک بی کے اندر یا بلاک 2 کے اندر سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے، لیکن وہ اس کے اوپر تیار نہیں ہے، وہ 7 8 10 سال مسلسل کھدائی کر کے وہاں تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب فٹافٹ ملائی کھائیے، اور اس کے لیے قربانی کون دے؟ وہ میں اور آپ دیں، کیونکہ اس وقت جرم ضعیفی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اور جرم ضعیفی ہمارے اوپر کیوں آئی ہے یہ اب کوئی $1 ملین کویسچن نہیں ہے، یہ اب ہر خاص و عام کو اس کا علم ہو چکا ہے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔